সুরুপিরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন মন হি আমার পরা পাটকে জানলে মতে মতে হি আমার গাঁ লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো পিলা গো শুনে গো কেতে করবে হিনি মান হয়ে গো সুরুপিলা শ্যাম ঘন ঘন তোর ঠানে নাই ন মন আছে গো হয়ে গো সুরুপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন সুরুপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন গাহান লোকে জানলে মতে গাহান লোকে জানলে মতে কার বেহিনী মান কুকুটুম কুকুটুম মা মাউসী সম্মান রক্ষা করি 50 টଙ୍କା প্রদান করে বলে সকাল পর তক দণ্ড দেখিলে সেতি লাগি তাঙ্কর তরফ हमको थैंक यू জনাইলে আমার তরফ তাঙ্কু সেম টু ইউ ওয়েলকাম গ্র্যান্ড ওয়েলকাম ভেলকম হয় কো সুরুপিরা শ্যামঘ তঠানে নাই না মন সুরুপিরা শ্যামঘ তঠানে নাই না মন देखो तो केनता करे आनी करे मो स्कूटी देले जे मोर छाती तले मोर छाती रे खाली मूंग दलु छ ना होय गो कृष्णचंद्र मोरी करी हमको तुमे ठकुआ छ नहीं भगवान नहीं भगवान नहीं भगवान नहीं भगवान জীবন পচে মিলছি পয়সা বলবা না कार्तिक मासे एकादशी कार्तिक महा पुण्य कथा टिके समस्त को बुझे कर कहमा आग मोर प्रश्न उत्तर पिला देबे ताल तापरे कार्तिक मासर कथा धर्मा जे कार्तिक मास पूरा सरई देमा जनता फुसफुनी के छिंगले एंता इले होय गो सुरु पिला श्याम घन कथा ए बिला आगो कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुमे ठकुआ छ आगो राधा कृष्ण वाले विवाह काहे जे नाही कहू छ रू 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 ये कह जल्दी रंग हल्दी सोना दी बाटन पन 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 कह जल्दी रंग हल्दी सोना दी बाटन पन ए सिडी रिडी कोंधोदारे स्वामी के कोण का उतरला ए सिडी रिडी कोंधोदारे बुईचन के कोण का उतर ए तुम्हारा गजिरा मुंदे मोरा ते ढीला हला कागोरी को नो दांगेरी अर तुम्हें मैं नाचुतिले होय रे दोनो होय रे कोनिया होय रे मेजी अर मेहजी मुनुस ओरी नुरी रे जीबू है ढोड़ा के अर छानी सुका मरी रे नो थांगल नौरे नरे 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 ना अरे जल्दी के रे रे है रे दोनो सुखे मोलो छानी सुका मरी रे नो थांगल छानी सुका मरी रे पधनमर कला कान्हमर कला कान्ह होई की राधा माई मोर गुड़िया माई गो मोर गुड़िया माई যদি কৃষ্ণ যদি পরম ব্রহ্ম গণ কবি হরি বিষ্ণুঙ্কর অবতার বলে সেই রাধা কৃষ্ণ তো সদা সর্বদা জীব পরম হইকে রহিগে চাহিଥିଲେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাଙ୍କୁ ନିଜର ପାଟରାଣୀ କରି ରଖି ପାରି ରଖିଥିତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ସଙ୍ଗତରେ 16100 ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧା ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେ ରାଣୀ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣା କରୁଥିଲେ। ତ ରାଧାକେ ହେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ରାଧାକୁ ତ ବିବାହ ନେଇ କରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲା। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଆମେ କିନ୍ ଜାଗା କିନ୍ ବିହା ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତୁମର ଆଡ଼େ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆମର ଆଡ଼େ ଥିନୁ, ଭୋଜି କାଣା କରିଥିନୁ, କାହାର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଲଗେଇଥିନୁ, କିଏ ଆସିକରି ବିବାହ କରିଥିଲା, ସବୁ ଏରୁ ଝେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କଥା ଭୁଜି କଲ କିନି ମଟନ କଲ କିନି ପାଇସ୍ କଲ କିନି ସବୁ ହାତ ମାଇଁ ଗো হ্যাঁ কম সে কম ভঞ্জা ହେଲେ ବୋଲି ଘରକେ ଟିକେ ନେଇଥିତ, ଟିକେ ଲାড়େ ଗଲେ କରି ଧରିଥିତ କୁଲେ, ଆଉ ଦହି ଲବଣ ସର ଟିକେ ଦେଇଥିତ, ତାପରେ ଜାଣ ବି କହିଥିତ ଗো ମାଇଁ। পরে আইলে পরে তাহাকে দেমু তালাকে দহি লবণী সর তারপরে যে করে কহবে। যেই কথা কইলে ঘরকে নেব তো আগ শুনো শুনো পুরাণ মিত, ইটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো, শুনো শুনো পুরাণ মিত, শুনো শুনো পুরাণ মিত, ইটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো, শুনো শুনো পুরাণ মিত। মাই গো আগ তুম পক্ষরু 8 জন গো, আম্ব পক্ষরু 8 জন, মাই আম্ব পক্ষরু 8 জন, আগ মিশি 16 জন হেইছিলে তো গো, বিদুমুখী মোর পরাণ মিত। সতেরো এইটা রাধা কৃষ্ণঙ্কর বিবাহ চরিত গো, শুণ শুণ পুরাণিত। जिसके लिए बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ললিতা বিশাখা চিত্র ইন্দুরেখা এহিপরি তোমার অষ্ট সখী ଥିଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ ସଖା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଚାରୁ ହାଡୁ ପାଡୁ ଏନ୍ତା କରି ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟ ସଖା ଥିଲେ, ତ ମିଶିକରି 16 ଜଣ ହୋଇଥିଲେ ଗো ମାଇଁ। বুঝলি তোমার আড়ে 8 জন আমার আড়ে 8 জন হইকে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ করে। হয়ে হয়ে হ্যাঁ আগ চারি মেঘ খম্ব হেলে তো গো, রুকাবতী তারা গণ তো মাই গো আবর্তক जे सुता किन गुराला ई दे कोन सता हमर भाषा ने दे कोन सागो হয় হয় তাঙ্কর পিতা বরুণ হয় সখা। আর কানা করা হইতিলা সেন ভুজি চালিতিলা দদি ভূত তো গো, শুণ শুণ পুরাণ মিত, ইটা রাধা কৃষ্ণঙ্কর বিবাহ চরিত গো, শুণ শুণ পুরাণ মিত। चिरी देबा गरु चिठी तोरे पढ़ी दे সতে भूली जेबा মাই গো আবর্তক সাবর্তক দ্রোণ আউ পুষ্কর চারি মেঘ আসি খম্ব হইতিলি, আউ রুকাবতী তারাগণ মানে হইতিলি, আউ সেনে ভুজি চালিଥିଲା গো ধন দধিঘৃত তো, আউ অধিকৃত তো
মূলা ভার কি নেলা সলা বিদা কি মারଥିଲା জানিছ କିଏ বটু মূলা বার নেলা গো ক্ষমা সলা বিধা মাইলা আগ নারদঙ্ক বীণা বাজিଥିଲା তো গো শুণ শুণ পরাণ মিত ইটা রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বিবাহ চরিত গো শুণ শুণ পরাণ মিত ଚାଲି ଯିବୁ ତୋର ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ଶୋଭାରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣି କୁମର ଗଙ୍ଗାର କୋକେଇରେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଜନମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ আর ଜନମରେ মাই গো মাই কেন পুরাণ আছে জানিছ ପୁରାଣରେ আগ যদি মনে পরতে নাই গো হরি বংশ দেখিব যাই ভাবি জয় দেব লিখি দেলা তো গো শুণ শুণ পরাণ মিত ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିବାହ है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए মাই গো মাই ବାବୁ ଗୋ ଏହିପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲେ ସିଧି ହେଇଗଲ ମାଇ ଗো ଯେ ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ ଅଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଟାଇଟ୍ ଦିଆ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମି ई तमे दुई लोग पचरा पुचरी हबर हम एंती खाक मुटले मुटले तिमा में আগ শুণ শুণ রাধা মাই মোহর বচন গো প্রাণ ধন কার্তিক একাদশী কথা কহ বহন বহন মাই গো ବାବୁ ଗୋ কার্তিক একাদশী কথা টিকে বুঝে করে কহ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି एही व्रत कले सते କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅନେକ ସବୁଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ମାସ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ क्या जे महापुण्य मास बोले गो ଯେତେ ମାସ ଛାଣିଦେବ ମକ୍ସିର ମାସ ବି ଛାଣିଦେବ ଯେତେ ଆମର 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି ଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ବିଷର ନେ ଖାଏ ଯିଏକି ସବୁଦିନ ବିଷର ଖାଇବାର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବିଷର ଛାଡ଼ି ଦେସି ছাড়ি দেছি ଆଇଁଷ ଛାଣି ଦେସି इटा तमे हमके ठकुछ ओए ओ बुआ देने की डेली बिसर खावा लोग कार्तिक मासे कहनु गोटे मास है बिसर ने खेबले उपास रहि जुछि ना ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ତ ଆମେ ବଳ ଅଛେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଇଁଷ ବିଷର ଛାଣି ଦେମୁ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗି। ପକ୍ଷୀ ତ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା पशु पक्षी को तो ସେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ନେଇ ଛୁଏଁ ଅନାହାରରେ ରହସି ସେ ପକ୍ଷୀ କିଏ इटा मजूरी थी କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ ଡଙ୍ଗା ଓହଲାବାର କଥା ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ
ପଇସା ଦେଇକରି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସୋଲର ଡଙ୍ଗା ଘିନି ଆଣୁଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଗମା କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ଘିନି ଆଣୁଛନ୍ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦଉଛନ୍ ଅଗରବତୀ ଜଲେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନୁ ବୋଲୁଛନ୍ मोर कोनिया लागी 350 टका सोल के आनी तिंजी एबे प्लास्टिक जहाज बाहरी जे सका प्लास्टिक जहाज শুনব গো পিলা होए होए हाँ हाँ आग सुन सन्थ जन सुन सन्थ जन तुम्बे देइन मन सुन सन्थ जन तुम्हें देइन मन आर बुझाई कहूची पुराण विधान सुन सन्थ जन तुमे देइन मन सुन सन्थ जन तुमे देइन मन बुझाई कहूची पुराण विधान बुझाई कहूची पुराण विधान सुन सुजन एथु अंते जाहा हेला सुन सुजन पद्म पुराण कथा कर श्रवण पद्म पुराण कथा कर श्रवण इंद्रपुर रंभा उर्वशी मेनका सदा सर्वदा नृत्य करुथिले नृत्य करू करू रंभांकर जितेबेले रंभा नृत्य करुथिले इंद्र देखि करी आनंदित होतिले नाचू 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 रंभा जितेबेले इंद्रंकर पाद के माडी दैछन इंद्र क्रोध होई करी जर जर होई करी अभिशाप के देले तुमे गुटे सामान्य नारी होई करी जे कि स्वर्गर राजा इंद्रंकर पादरे तुमे पाद मिसे करी माडी दैछ जमी तुमको अभिशाप पे दउछे दउछे तुमे मर्त्य मंडल रे गछर ऊपर जन्म हेबो एंता पाषाण लेखे हे जेतिबो तो सेई रंबा इंद्रंकर साप रोकी केनता ही कर जन्म हेले मर्त्य रे हो इंद्रंकर साप रे जे रंभा देवी जान कदली गछर ऊपर होइले जन्म सापरे जे रंभा देवी जान कदली गछर ऊपर होइले जन्म एथु अंते जाहा हेला सुन सुजन एथु अंते जाहा हेला सुन सुजन पद्म पुराणर कथा कर श्रवण इटा पद्म पुराणर कथा कर श्रवण
ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରମ୍ଭା ହଁ, ହଁ। କଦଳୀ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲେ ରମ୍ଭା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତ ଜାଣତେ ଅଜାଣତେ ନାଚୁ ନାଚୁ ମୋର ପାଦଟା ତୁମର ପାଦରେ ବାଜିଗଲା। ବାଜିଗଲା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପେ ଦେଇଦେଲ, ମୁଇଁ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ମୁକ୍ତି କେନ୍ତା ପାଇବି। ହଁ ହଁ ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ଶୟନ କରସନ୍। ଶୟନ କରସନ୍। ମହାପୁଣ୍ୟ ମାସ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା କରସନ୍। ମାନ୍ୟ ଆଉ କରସନ୍। ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ କେ ଆଣିକରି ଯିଏ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବନେଇକରି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ମହାପୁଣ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଦିନକୁ କହସନ୍ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ। ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ। ଯଦି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେ ଯଦି ଗାଧି ମାନି ନେଇ ପାରମୁ ବୋଲେ 5ଟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରବାର କଥା। अच्छा करबार 5 कथा। दिन ने मानी पारले 5 दिन हेटा मानबाटा निहाती है। 1 मास तक तो नहीं मानी पहले 5 दिन भीष्म पंचुक बोलिकर कहा जाए। हाँ। भीष्म पंचुकर अर्थ है से दिन भीष्म सरसज्जा रे ଶୟନ କରିଥିଲି। शयन କରିଥିଲେ। हाँ। ଆଉ ସେଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ अच्छा ये 5 दिन इटा के गाधी थिले ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, हां ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ, हां ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, हां ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ସରସ୍ୱତୀ। ହଁ ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। अंताले तुई मुई गोटे दिन कर देम ना पुनी दिन ସେଇ 5ଟା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବା ତାକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ। କଦଳୀ ଗଛର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଆଣିକରି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗତେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକେ ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ କରି। ନିହାତି 5 ଦିନ ବି ମାନବାର କଥା। ହଁ हम माना मुनी नहीं ना ତ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରମ୍ଭା ଦେବୀ କଦଳୀ ଗଛର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ଭସାମା ବୋଲେ ରମ୍ଭା ଆମର କାରଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକେ ଯାଏ। तार भी मुक्ति आसी हमर भी मुक्ति आसी पुत्री ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ ଫଳକେ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ କାଁ ବୋଲି ନାମ रम्मा फल बोल ରମ୍ଭା ଫଳ ବୋଲସନ୍ କି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରମ୍ଭା କଦଳୀ ଗଛର ଉପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ର ଆମେ ପାପର ଭାଗିଦାର ପାପ କରୁଛୁ ଏକା। ତ ଇ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇସ ନେଇ ଛୁଇଁବାର କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ? विश्व ने ले मोके नहीं समय पुता तुम्हें जा बोलो कि त्या बोलो मोके कार्तिक पुनीत ने भी मोके हटा 1 मास पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରସି ଯିଏ କି ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟେ ଆଇସ ନେଖେ ଯିଏ କି ସବୁଦିନ ଆଇସ ଖାଇବା ଲୋକ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଜାଣିଛ? আর শুণ শুণ সুজ্ঞজন দেই করি মন রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ। শুণ শুণ সুজ্ঞজন দেই করি মন রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ। যেতেবেলে রাবণ এটা এটা বাল্মীকি রামায়ণের কথা নেইছে, এটা হচ্ছে সদাশিব রামায়ণ। ସଦାଶିବ ରାମାୟଣ। ସଦାଶିବ ଶିବ ରାମାୟଣରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଛି ମା ସୀତା ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ଖୋଲି ଖୋଲି କରି ଫିକୁଛି। फिकुचन ଏ ତ ରାବଣ ଦରବାର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବଗ ପକ୍ଷୀ ଏନ୍ତା ଝୁରି କତରା ବେଟି କରି ଖାଇବା नहीं ତାର बगत କାମ। जुरी खासी ना गो ତ ବଗ ପକ୍ଷୀଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା ଆଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। ମା ସୀତା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପହଲା ବଗ ପକ୍ଷୀ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥାଏ। नहीं थी ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା କେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦେବାର कोला पक मन କିନ୍ତୁ ଧଳା ନେଇଥାଇ ବଗ ପକ୍ଷୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦେବାର କେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଟା ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ନେଇ କିନ୍ତୁ ଧଳା ନେଇଥିବ ବୋଲିକରି କବି ଲେଖିଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ ସୀତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। पड़ीगला ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀଟା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। पूरा खूब सुंदर गो ହଁ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ ତାପରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବଗ ପକ୍ଷୀକି ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ। ତ ବଗ ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଇଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ମୁଇଁ ତ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ରାକ୍ଷସଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଲୋକକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଗ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବଗ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେନ୍ ବରଦାନ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ଯେହେତୁ ତୁଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲୁ ସୀତାଙ୍କର ଖୋଜିବାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେବେ ଆସୁଥିବା କି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ଦିଅ ଯେ ମତେ ମୁଇଁ ଘରେ ବସିକରି ମୋର ପେଟଟା ପୁରୁଥିବା। मुई घरे बसी करी 1 मास मुई खामी प्रभु खामी प्रभु। 11 मास हारी गाड़ी कर कमो छे ହେନ୍ତା ତ ନେଇ ହେଇପାରେ। हां ଠିକ ଅଛେ
তুই ঘরে বসিথিবু কিন্তু তোর পত্নী তোকে আনিকরি ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହଁ, କରୁଥିବ ହଁ, ମୁଁ ହଁ, ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଣ୍ଡିରା ବଗ ହଁ ଆଜିକାଲି କଲିଯୁଗ ସେ ଘଟଣା ନେଇ ଘଟବାର ନାଇଁ ଘଟବାର। ଆଗେ ସତ ଯୁଗ ସତ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି କରି ସେଟା ଆଗେ ଆମେ ମୟୂର ଘଟୁଥିଲେ। ମୟୂରୀ କିରି ପିରତି ଆମେ ନେଇ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଲିଯୁଗରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟ ପିରତି କରୁଛି କରୁଛନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ତୁଇ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହାଇବ୍ରିଡ ପଣ୍ଡିତ। ଯୁଗ କିନିକ ହଁ ତ ବଗ ପକ୍ଷୀ କାଣା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ତମେ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ କଥା ନେଇ କହବାର ପ୍ରଭୁ ହଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ତ ତାର ହାତ ନେଇ ନା ସେଇ ତ ଯଦି ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଲେ ଟଟିନେ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଚାବି କରି ଆଣିବା ତାର ଅଇଠା ଯଦି ମୁଇଁ ଖାଇବି ବୋଲି ମତେ କେତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଯା ତ ସେଇ କାରଣରୁ ମଣିଷ ଜାତି ତ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 1 ମାସ ମାନସୁ ସେ କଥା କେ ଜାଣିକରି ବଗ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଇଁଷ ନେଇ ଛୁଏଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଲିଯୁଗରେ ଖାଉଛନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବି ଥିବ କଲିଯୁଗରେ ବଗ ପକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଗ ପୂର୍ବରେ ସୟା ଘଟୁଥିଲା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସତ କଥା ହଉଥିଲେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବଗ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷ ନେଛେ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର୍ମା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାର ବେଲେ ଆଇଁଷ ଛୁଇବାଟା ମନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ବଗ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କର୍ମା ଆଉ ଶେଷ ଦିନ 5 ଦିନ ପାଳନ କର୍ମା ସେଟା କହୁଛନ୍ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ଇଟା ସଦାଶିବ ରାମାୟଣେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସଦାଶିବ ରାମାୟଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଶୁଣିଲ ପିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କଥା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମାସ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗ ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମୌନ ମଦନ ଆରତେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ କବାଟ କୁମାଇଲେ ଲାତେ ଭିଟିଲା ଅର୍ଗଲା ଖଞ୍ଜା ସହିତେ ଶ୍ୟାମ ଭିତର ଉଠରାଇ ବୋଲି ବେନି ବୁଝ ତୁଲି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯାଇ ପଲଙ୍କ ପରେ ବସିଲେ ନାରାୟଣ